हेलो, मेरे साथ तैयार हो जाओ। हम अपने कपड़े पहनने जा रहे हैं। ठीक है, किस किस्म के कपड़े? खुदा का ज़रा। ओ जबरदस्त। तो हम निजात के हेलमेट से शुरू करेंगे, रास्तबाजी की ब्रेस्ट प्लेट से, ये- सच्चाई की बेल्ट जो आपकी कमर के गिर्द लिपटती है, अमन के इंजील के जूते, तुम्हें ये चाहिए, ठीक है हलवा। और रूह की तलवार। तुम तैयार हो? चलो। आज हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। वो कहाँ है? ये राकी है, हमारा पहला पोता, और ये स्कॉटलैंड है, उसकी बहन, जो हमारी चौथी पोती है, और ये 8 में से 2 हैं। ओ, मुआफ करना, तीसरा पोता। शुक्रिया। और ये हमारे 8 में से 2 हैं, और हम उनके साथ, अपने तमाम पोते पोतियों के साथ, पिछले हफ्ते थे। ये बहुत अच्छा रहा है। तो राकी, अब शायद राकी को पहचान ले, क्योंकि चंद हफ्ते पहले इसने हमारे लिए इंट्रो किया था, और ये एक कॉल था जो इसने प्री स्कूल में किया था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। तो बताओ राकी, क्या यसू अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा है? है मम, और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? क्योंकि वो मेरी दुआएं कबूल करता है। अच्छा अच्छा। और स्कॉटलैंड, तुम्हारा क्या हाल है? क्या यसू आपके दिल में रहते हैं? जी हाँ। और इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कुछ बताओ। वो मुझे वाकई चर्च जाना पसंद है और वो मेरी दुआएं कबूल करता है और मैं बस इसकी इबादत करना पसंद करता। आमीन। अच्छा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। और तुम जानते हो मुझे इसमें क्या पसंद है? वो हर रात अपनी बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, और ये एक अच्छी बात है। और राकी, मैं इसे खानदान का छोटा मिशनरी कहता हूँ, क्योंकि इसने अपने 3 दोस्तों को चर्च में मदऊ किया है। और अंदाज़ा लगाएं किया, ना सिर्फ वो 3 दोस्त चर्च आए हैं, बल्कि उनके पूरे खानदान भी चर्च आए हैं, और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को चर्च में मदऊ किया है। शाबा। तो वो एक मुबल्लिग है। वो अपनी कम्युनिटी में खुदा के कलाम की तबलीग कर रहा है, और ये बहुत अच्छा है। लिहाजा हम बहुत खुश हैं कि वो आज हमारे साथ हैं और हमारी वीडियो का हिस्सा हैं। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया दोस्त। क्या खानदान जबरदस्त नहीं है? हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पास्टर रैंडी है और ये मेरी बीवी नैन्सी हैं, और हम उन लोगों का एक छोटा सा हिस्सा हैं, सैकड़ों लोग, जो दी बुर्ज वजारत का हिस्सा हैं, जो खुदा ने हमें कोविड के दौरान दी और जो मुसलसल फैल रही है। दरहकीकत हमने चंद दिन पहले एक और कैंपस शामिल किया है, और हम उसके शुक्रगुजार हैं। अब पीर और मंगल को 300 से जायद तलबा पढ़ रहे हैं। कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ भारत में। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे खानदान के साथ तारुफ पसंद आया होगा। ये खुदा है, हम खुद पर फख्र नहीं कर रहे। हम फख्र कर रहे हैं कि यसू किया कर सकता है इमाम। एक ऐसे खानदान में और उसके जरिए जिसे यसू की जरूरत है, और वाकई हमें यसू की कितनी जरूरत है। खैर, खानदान की बात हो रही है प्यारे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी 50 सालगिरह मना रहे हैं। हमने क्या है? हमने किया है, हमारी सालगिरह अप्रैल में थी, लेकिन हमें असल में पार्टी की तकरीब पिछले हफ्ते के आखिर तक नहीं मिली। और वाकई ये बहुत अच्छा था। हम अभी कुछ तस्वीर लगाने जा रहे हैं। तुम हमारे खानदान का कुछ हिस्सा देख सकते हो। ये है इब्तदाई तस्वीर, हमको 50 साल पहले शादी के वक्त दिखाती है। और फिर मुझे मालूम, आईफोन से पहले और हाँ, और फिर दूसरी तस्वीर अब हम हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा फर्क नहीं बता सकते, है ना? क्योंकि हम 50 साल से बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए। खैर तुमने नहीं किया, मैंने देखा है। तुमने अपने बालों का रंग मुझसे ज्यादा बदला है। और फिर हमारे पास अपने बच्चों की तस्वीर हैं, जो हमें 50 सालों में मिली हैं। और फिर हमारे तमाम बच्चों, उनके शरीक हयात और पोते पोतियों की तस्वीर। तमाम 16। तो हमारे पास, हम 1976 में 2 से अब 16 हो गए हैं। इसलिए हम खुदा के काम के लिए बहुत खुश और पुरजोश हैं। हम बेहद खुश नसीब हैं। खुदा बहुत मेहरबान रहा है। हम सिर्फ अपने पूरे खानदान के साथ रहना चाहते थे। हम सब एक साथ थे, क्योंकि हमारा एक बच्चा है जो मशीगन में रहता है, शुमाली मशीगन के ऊपर के केट और उसकी बीवी और उनके 2 बच्चे। और फिर एंड्रयू और जेसिका इलिनॉय में अपने 4 बच्चों के साथ रहते हैं। और लोरांडा अपने 2 बच्चों के साथ कंसास में रहती हैं। और हम हर जगह कहीं भी रहते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करना एक मुश्किल काम रहा है, लेकिन हमने ये कर लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बच्चों ने इसके लिए कुर्बानी दी, और हम इस पर बहुत खुश नसीब हैं। जलाल खुदा के लिए हो। आमीन आमीन। ये अच्छा रहा। तो हमारे दोस्तों को बताओ कि हम कहाँ हैं। हम जी हाँ, कहीं अभी हम इलिनॉय छोड़ चुके हैं, जहाँ हमारे पास एक झील के किनारे घर था, जो हमने अपने बच्चों के साथ अपनी सालगिरह के मौका पर किराया पर लिया था। और अब हम वापस जा रहे हैं। हम असल में मगरिब जा रहे हैं,
लेकिन एक छोटा सा रास्ता बदलना है। आखिरकार हम कैलिफोर्निया और एरिजोना पहुंच जाएंगे। हम पहले जनूब जा रहे हैं और फिर कंसास जा रहे हैं। इसीलिए हमारे पोते पोतियां हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे साथ इलिनॉय में थे और फिर उनके वालिदैन चले गए। तो हम सब कंसास जा रहे थे। तो हमने सोचा कि वो हमारे साथ मोटर होम में जा सकते हैं और चंद दिन हमारे साथ रह सकते हैं। तो इस वक्त हम आयोवा में हैं और हम एडवेंचर लैंड में हैं। जब तक आप ये देखेंगे हम पहले ही कंसास की तरफ रवाना हो चुके होंगे। अल्टोना नामी कस्बे की तरफ। हम इस वक्त अल्टोना आयोवा में हैं और ये एडवेंचर लैंड है और बच्चे बहुत पुरजोश हैं। जैसे ही हम ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये आज क्या है, जुमा, हम पार्क जा रहे हैं और वो इसके लिए पुरजोश हैं, तो ये मज़ेदार होगा। और इसलिए हमारे साथ इजाफी छोटे सफ़र करने वाले साथी होना मज़ेदार रहा है और हम रास्ते में हैं। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका खानदान गर्मियों में भी मियारी वक्त गुजारने के लिए इकट्ठे हुए होंगे। फ़ोन रखो और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को एक तरफ रखो और कुछ मियारी वक्त गुजारो। आप मिक़दार नहीं रख सकते बग़ैर मेयार के। और हमने तकरीबन 7 हफ्ते केत के साथ और तकरीबन 7 हफ्ते एंड्रयू के साथ गुजारे। हम 6 या 7 हफ्ते लोरांडा के साथ गुजारने की तैयारी कर रहे हैं और फिर मगरिब की तरफ कैलिफोर्निया रवाना होंगे। और वाह, हमारे पास मियार और मिक़दार वाकई है। इस छोटे मोटर होम में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक़दार है। वो हमें थका सकते हैं। तुम्हें बचपन में बच्चे पैदा करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये लो। हाँ। चिल्लू, आइए मतन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी बाबले बाब 6 में जमा करवाओ और आइए खुदा के कलाम को देखते हैं, जब हम उम्मीद है कि आज किताब अफिसियों को मुकम्मल कर रहे हैं। पोलिस इफिसस की कुल्लिसिया को ख़त लिख रहा है और अरेकिया ताकतवर वजारत है जो इसके पास है। वो कितनी शानदार तालीम देते हैं। और ये पहला हिस्सा दरअसल पिछले बाब से जड़ा हुआ है जो ख़ानदान के बारे में था। और ये याद रखें, तारीख़ी तौर पर यहाँ अबवाब और आयात नहीं थीं। ये बाद में सहूलत के लिए शामिल किया गया और जब लोग बाइबल हाथ में ले गए तो अमल करें। लेकिन हम सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करेंगे और वहाँ किया मुनासिब है। तो खुदावंद इस कलाम को बरकत दे और हमें अच्छी याद दे। अल्लाह करे कि ये सिर्फ हमारे जहन में ना हो बल्कि हम उन सहीफ़ों को भी जिंदा रखें। तो नैन्सी पढ़े और आप अपनी बाइबल को फॉलो कर सकती हैं। अब वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। बाब 6 आयत 1 से 3 तक। बच्चों, अपने वालिदैन की इताअत करो खुदावंद में, क्योंकि ये सही है। अपने वालिद और वालिदा की इज्जत करो और दादा और दादी, जो पहला हुक्म है जिसका वदा है, ताकि ये तुम्हारे साथ अच्छा हो और तुम ज़मीन पर लंबी ज़िंदगी गुजारो। लिहाजा जब हम हिदायत पर अमल करते हैं, खुरूज में एक वदा होता है, जैसा कि वो यहाँ दोहराता है कि अगर हम अपनी माँ और बाप की इताअत करें और उनकी इज्जत करें तो हमारी ज़िंदगी तवील हो जाएगी। और मेरा मानना है कि ये एक बाइबल का उसूल है। नोट करें कि वो कहते हैं क्योंकि ये दुरुस्त है। अब जानते हैं, हमारी सकाफ़त हकीकत की सरहदों को हटाने की कोशिश कर रही है और कह रही है, अब जानते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के खौफ को मिलाना है। मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मिलाकर चीज़ों को इस हद तक मिला रहा है कि कोई सही और गलत ना रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जजों की ज़रूरत है। और बाइबल कभी फैसला न करने को नहीं कहती। इसमें लिखा है, अगर तुम फैसला करोगे तो फैसला किया जाएगा। तो आइए अपना घर तरतीब देते हैं। मैं अपनी आँख से शुआ निकालना चाहती हूँ और शायद किसी तरह मोहब्बत के साथ मैं तुम्हारी आँख से वो ज़र्रा कांटा निकालने में मदद कर सकूँ। तो सकाफ़त गलत है जब वो कहते हैं कि हमें कभी इस्लाह नहीं करनी चाहिए, और ये आसान वालिदैन बनने का मामला बाइबल पर मबनी नहीं है। नरमी से वालिदैन बना। अरे तुम्हारे वालिद और वालिदा की इज्जत करो और हम उनके अल्फाज से उनकी इज्जत करते हैं। हम उनके सामने उनके बारे में गालियां नहीं देते। हम उनके पीठ पीछे बुरी बातें नहीं करते और फिर हम ज़मीन पर लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब आयत 4 पढ़े। वालिदैन अपने बच्चों को परेशान न करें, इसके बजाय इन्हें खुदावंद की तरबियत और तालीम में परवान चढ़ाओ। तुम जानते हो, छेड़छाड़ मेरी इब्तिदाई ज़िंदगी का एक हकीकी हिस्सा था और जोन्स ख़ानदान छेड़ने में माहिर था। छेड़छाड़ का मसला यह है कि आप लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हैं और आमतौर पर वो कुछ न कुछ सच्चाई तलाश कर लेते हैं।
اور میں 3 4 5 سال کی عمر میں ایک ہلکی پھلکی سنہری بالوں والی تھی، اور میرے بہن بھائی اور دوسرے لوگ مجھے آنین ہیڈ کہتے تھے، اور وہ مجھے اتنا چھیڑتے تھے کہ آنسوؤں میں آ جاتے۔ تھوڑا مذاق کرنا ٹھیک ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے سخت ہو جائیں کہ بات نہ کر سکیں، لیکن دیکھیں کہ اب کسی کو اس کی قومیت سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بدل دیا جب میں نینسی کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا تھا، ہماری نوجوانی میں، جب مجھے احساس ہوا کہ جب لوگ توہین آمیز باتیں کرتے ہیں تو وہ ہنس کر ٹال دیتی ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا اور اس کے حق میں کھڑا ہوا، اور ہمیں یہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور یہ خود کو اجازت دینے کا حصہ ہے کہ ہم صحیفوں کی پیروی کریں اور وہی کریں جو کتاب مقدس کہتی ہے۔ اب 5 سے 8 تک پڑھے۔ غلاموں، اپنے زمینی آقاؤں کی عزت اور خوف کے ساتھ اور دل کی خلوص کے ساتھ اطاعت کرو، جیسے تم مسیح کی اطاعت کرتے ہو۔ ان کی اطاعت کریں نہ صرف جب ان کی نظر آپ پر ہو، بلکہ مسیح کے غلاموں کی طرح جو دل سے خدا کی مرضی کرتے ہیں۔ دل و جان سے خدمت کرو، جیسے تم خدا کی خدمت کر رہے ہو، لوگوں کی نہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند ہر ایک کو جو بھی نیکی کرے گا اس کا صلہ دے گا، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد۔ تو غلامی کے کئی پہلو ہیں۔ تاریخی طور پر لوگ کبھی کبھار زمین صاف کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ 5 ایکڑ صاف کر کے 1 ایکڑ دیتے، کیونکہ ہمیشہ چاندی اور سونے کے تبادلے کی شے نہیں ہوتی تھی، اور اس لیے محنت کا تبادلہ شاید جائیداد کے بدلے ہوتا تھا۔ ہم یہ کئی بار دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں جب اب کسی عورت سے شادی کے لیے ہاتھ مانگتے تھے تو اکثر دولہے کی طرف سے والد کو تحفہ دیا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ درحقیقت میری نسل وسطی 1700 کی دہائی سے لے کر خانہ جنگی سے بالکل پہلے یورپ سے آئی تھی۔ میں بنیادی طور پر آئرش اور انگریز نسل سے ہوں، اور میری 4 پرداد دادی کو قرض ادا کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس آنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن وہ جہاز پر چڑھ گئیں اور وعدہ کیا کہ وہ آج بل ادا کریں گی، شاید $2000 کے برابر، تاکہ وہ آ سکیں۔ امریکہ آنے کے لیے، اور وہ آخرکار کینٹکی پہنچ گئی۔ تو میرے دادا وہاں گئے اور ان کا معاہدہ شدہ قرضہ ادا کیا، غلامی، اور پھر انہیں آزاد کر دیا، اور پھر وہ ان کے ساتھ سالٹ ریور کے راستے میں زوری چلی گئیں جہاں وہ زمین دے رہے تھے۔ اگر آپ اس پر تعمیر کریں، گھر بنائیں اور کم از کم 5 سال قیام کریں تو آپ کو 640 ایکڑ زمین مل سکتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ تمام غلامی بری نہیں ہے، لیکن اب ہم پاکستان میں غلاموں کو رہا کر رہے ہیں، اور بھارت میں بھی کچھ ہیں جو ابھی یہ واقعی مشکل ہے۔ بارش ہو رہی ہے، گیلی ہے، گرمی ہے، انہیں ہر دن کیچڑ میں گھٹنے ٹیکنے سے ہاتھوں اور گھٹنوں پر مختلف قسم کے انفیکشنز ہو گئے، اور خدا نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم ان خاندانوں کو آزاد کر سکیں، اور ہم یہاں 53 سال کی عمر میں پھنسے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے نکل کر آزاد کریں۔ ایک اور خاندان، یہ تقریباً $700 ہے، اور عام طور پر ایک شخص خاندان کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ حصہ لے سکیں۔ لیکن نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جنسی غلام ہیں۔ درحقیقت انٹرنیٹ پر جو چیزیں اب دستیاب ہیں وہ جنسیت کے ذریعے ایک جال ہے جو پھر مردوں اور عورتوں کو غلامی کی زندگی میں پھنسا دیتی ہے، ایک ایسی چیز کے لیے جو شادی کے اندر خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہی شیطان کرتا ہے، وہ اچھی طرح مڑتا ہے اور اسے بدصورت بنا دیتا ہے۔ اب آیت 9 پڑھیں، کیونکہ غلامی ہوئی تھی اور وہ اس سے انکار نہیں کر رہے۔ نوٹ کریں کہ اب آیت 9 میں ماسٹرز کو سنبھالا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہے،
آپ آئین میں غلامی نہیں پاتے کیونکہ بانیوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یقین رکھتے تھے کہ ایک دن، اور ہم نے بھی، کہ ہم دوسروں کی ملکیت انہیں جائیداد سمجھنا بند کر دیں گے تو اور کیا آج 2026 میں یہ قابل ربط نہیں ہے، کیونکہ ہم غلام نہیں ہیں لیکن ہم ملازم ہیں اور آجر بھی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام میں اپنی بہترین کوشش کریں، نہ صرف جب ہمارا باسا مینیجر ہمیں دیکھ رہا ہو، بلکہ جب بھی، ہر وقت، خدا نے ہمیں اس مقام پر اپنی پوری کوشش کی ہو تو آپ سے غلاموں سے مالک، پھر ملازم اور آجر تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اور قرض کے معاملے میں محتاط رہیں کیونکہ اگر آپ قرض میں چلے جائیں تو کبھی کبھار آپ کو 2 یا 3 نوکریاں کرنی پڑتی ہے۔ بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے تاکہ خاندان کی کفالت کے لیے کافی آمدنی حاصل ہو سکے، اور پھر بچے بے قابو ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی وہاں نہیں ہوتا ان کی مدد کے لیے۔ وہ پیسے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ لو، تو اس سب سے کچھ تعلق ہے۔ اب آیت 9 میں ماسٹرز کی بات کرتے ہیں۔ اور آقا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں، انہیں دھمکی مت دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو ان کا مالک اور تمہارا دونوں مالک ہے وہ جنت میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی جانبداری نہیں ہے۔ لہذا ہم تاریخی طور پر انجیل ان لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں جو خدا کو نہیں جانتے تھے، اور جب ماسٹر دیکھ رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ مستقل مزاجی اور در حقیقت بھرپور کام کر رہے ہوتے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں صحیح کام کرنا چاہیے، چاہے ہم اپنے باس پیسے دینے والے شخص کی نگرانی نہ کر رہے ہوں، اس معاملے میں کسی ماسٹر کی بات کر رہے ہوں تو دوبارہ بائبل غلامی کی حمایت نہیں کر رہی۔ درحقیقت بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں محبت کے قرض کے علاوہ کسی کا قرض نہیں لینا چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں ایک چیز جو میں نے حال ہی میں شماریاتی طور پر دیکھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے، یہ گھر خریدنے کے لیے 4 سال کی تنخواہ کے برابر تھی۔ اب گھر خریدنے کے لیے 9 سال کی تنخواہ تک پہنچ گئی ہے۔ واہ، تو دیکھو اور کتنا زیادہ۔ ہاں، دگنا سے بھی زیادہ۔ یہ ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں۔ تو مہنگائی کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ثقافت کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو نینسی یہ پڑھو جب ہم اصل اہم حصہ شروع کر رہے ہیں اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خدا کی زرا پہنا ہے۔ میں اس پر جلدی سے بات کروں گا۔ میں ان تمام مختلف عناصر پر خرچ کر سکتا ہوں، میں 45 منٹ تک پڑھا سکتا ہوں۔ ہم جلدی سے اس پر بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وقت نکال کر آہستہ آہستہ اسے اپنے دل، اپنے ذہن میں آنے دیں۔ تو کیا آپ آیات 10 سے 12 پڑھیں گے؟ آخر میں خداوند میں مضبوط رہو، اس کی عظیم طاقت میں خدا کی مکمل زرہ پہنو تاکہ تم شیطان کی سازشوں کے خلاف کھڑا ہو سکو، کیونکہ ہماری جدوجہد گوشت اور خون کے خلاف نہیں بلکہ حکمرانوں کے خلاف، حکام کے خلاف، اس تاریک دنیا کی طاقتوں کے خلاف اور آسمانی جہانوں میں برائی کی روحانی قوتوں کے خلاف ہے۔ تو آخر میں نوٹ کریں یہ تمام ابواب کی چوٹی ہے۔ ہم اسی طرح کام کرتے ہیں۔ خداوند میں مضبوط رہو۔ ہمم، ہم خداوند میں کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ 3 کام کریں۔ ہر روز بائبل پڑھیں، ہر روز دعا کریں، اور ایک اچھے چرچ میں بائبل پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ میل جول رکھیں۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، لیکن آپ زندہ رہیں گے اور ایک دن جنت بنا لیں گے۔ اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار نینسی کے ساتھ کشتی نہیں کر رہا، یا اس شخص کے ساتھ نہیں لڑ رہا جو مجھے راستے میں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اپنے جسم سے نہیں لڑ رہا جو کبھی کبھار درد مشکل محسوس کرتا ہے، نہیں، ہم اعلیٰ عہدوں پر برائی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کتاب دانیال اس وقت کے بارے میں بات کرتی ہے جب بابل پر ایک فرشتہ، ایک بدکار تاریک فرشتہ تھا، اور وہ دعا کرتا تھا۔ اب خدا نے اسے پہلے دن سن لیا، لیکن مائیکل فرشتہ اعظم کو آ کر لڑائی کرنی تھی تاکہ وہ فتح حاصل کر سکے۔ نوٹ کریں، اور یہ واقعی اہم ہے، اپنا موقف اختیار کریں۔ کبھی کبھار جب میرا ذہن کسی مشکل چیز پر آتا ہے اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں اپنا موقف اختیار کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں،
میں کشتی کروں گا نینسی کے خلاف نہیں، سڑک پر ڈرائیور کے خلاف نہیں، اپنے جسم کے خلاف نہیں۔ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں لڑوں گا کیونکہ یہ سب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، لیکن ہم جیت جائیں گے کیونکہ میں نینسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے جا رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں اور یہ مشکل ہے، یہ میرے لیے واقعی مشکل ہے۔ یہ تمہارے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی میری حفاظت کو سڑک پر خطرے میں ڈالتا ہے تو میں بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہوں، پرسکون سے دھمکی میں بدل جاتا ہوں۔ اور شاید یہ زندگی کے تجربات کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے ہم لڑتے ہیں۔ ہم ایک لڑائی میں ہیں اور یہ اچھی لڑائی ہے، لیکن یہ ایمان کی لڑائی ہے، یہ شادی میں لڑائی نہیں ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو مسلسل مشورہ دے رہے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی باتوں کو بڑا بنا رہے ہیں، وہ چھوٹے مسائل کو بڑے مسائل بنا رہے ہیں۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ اختیار آسمان سے آتا ہے، اور دانیال کی تائید یسوع نے متی 24 میں کی ہے، تو آپ اس کی باتیں بینک تک لے جا سکتے ہیں۔ آیت 13 پڑھے۔ آئیے ان سب کو جلدی سے دیکھتے ہیں۔ لہذا خدا کا مکمل زرہ پہنو، تاکہ جب برائی کا دن آئے تو تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکو، اور جب تم سب کچھ کر لو تو کھڑے ہو سکو۔ تو یہ کچھ ایسا ہے جو اب پہن لیتے ہیں۔ میں نے اپنی شرٹ پہنی، میں نے آج کے لیے کپڑے پہن لیے ہیں۔ تم اٹھو اور خود کو کپڑے پہنو۔ روحانی طور پر ایسا کریں۔ میں یہ اپنی چابیوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ میرے چابیوں کے رنگ پر میرے پاس ارے خدا کی زرہ ہے۔ درحقیقت آج ہمارے پاس یہ کلائی بینز ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ اور جب میں اسے اپنی کلائی پر پہنتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خود کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس دن کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہمیں کون سی فون کالز آئیں گی، مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم موقف اختیار کرتے ہیں۔ اب میں اس بارے میں کچھ بہت مددگار کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو رفتار کم کریں، ایک لمحے کے لیے آرام کریں، لیکن دشمن کے سامنے کبھی بھی 1 انچ بھی نہ چھوڑیں۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں شرمندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ شرمندگی کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ سوچنا شروع کر سکتے ہیں، میں واقعی ایک برا انسان ہوں اور میں جینے کا مستحق نہیں ہوں۔ اور اب جانتے ہیں دشمن آپ کو خود تباہی کی طرف گرا سکتا ہے۔ دشمن کو 1 انچ بھی مت دینا۔ آیت 15 پڑھو نانس۔ ارے 14۔ معذرت۔ پھر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، سچائی کی بیلٹ کمر کے گرد لپیٹ کر اور راست بازی کی چھاتی کو جگہ پر رکھ کر۔ تو نوٹ کریں کہ وہ راست بازی کا سینہ پہن رہا ہے۔ بریسٹ پلیٹ کیا کرتی ہے؟ یہ دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چاہے سینے میں صحیح جگہ پر چھوٹا سا چپ جائے تم مردہ ہو ہے نا، ایک چھوٹا سا نیزہ بھی تم مر چکے ہو، تم جا چکے ہو، تم پہ پھیپھڑا چھید گئے، تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ تو پھر ہم یہ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے باقی اعضا کو محفوظ رکھا جا سکے جو ہمارے جسم کو خوراک اور پرورش دیتے ہیں۔ اور پھر نوٹ کریں کہ ہم نے بیلٹ پہن لی۔ اب ان کے پاس بہتے ہوئے کپڑے ہوتے تھے جیسے ان دنوں کے لباس میں، اور وہ اپنی بیلٹ بند کرتے، ڈھیلے کپڑے اندر ڈالتے اور پھر لڑائی کے لیے تیار ہوتے۔ وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، اور اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، بلکہ خداوند میں جلال پائیں گے اور جانیں گے کہ وہ ہماری لڑائیاں لڑے گا۔ اگلا مصرعہ۔ 15۔ اور تمہارے پاؤں امن کی انجیل سے آنے والی تیاری میں فٹ ہوں۔ تو آپ کو ایسے جوتے چاہیے جو فٹ ہوں ہے نا؟ اور یہ لو، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکیں گے کہ ہم وہ جوتے پہنتے ہیں جو امن کی خوشخبری کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں ہم اسے لے جاتے۔ پیچھے کا علاقہ۔ ہم نے یہ اس وقت کیا جب ہم چرچ کے ساتھ والی زمین خرید رہے تھے۔ ہم نے اسے ایسکرو میں رکھا، پھر یہ ایسکرو سے نکل گیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جماعت سے کہا یہ شاید اسکرو سے نکل گیا ہو، لیکن خدا ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ ہمیں مکمل کرے گا۔ اور یہاں کا تصور یہ ہے، اور اس نے کیا، اور ہم نے زمین حاصل کی اور ہم نے عمارت بنائی۔ ہمیں پارکنگ کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ ایک لوہار گھوڑے کے لیے جوتا تیار کرتا ہے۔ تعمیراتی کام کرنے والے مرد اسٹیل کوٹ والے جوتے پہنتے ہیں۔ آپ یہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ حملہ آنے والا ہے، لیکن پھر ہم خدا کی مدد سے افراتفری کو میں بدل دیتے ہیں۔
आयत 16 पढ़े। इन सब के अलावा ईमान की ढाल उठाओ जिससे तुम शैतान के तमाम जलते हुए तीर बुझा सकते हो। अब मैं ये ज़ाती तौर पर अपने लिए करता हूँ। मैंने शील्ड ऑफ फेथ लगा दी क्योंकि दुश्मन को हमला करना पसंद है। एक वक्त था जब मुझे जिस्मानी तौर पर बहुत मार पड़ती थी और मुझे वाकई खुदा के पास जाना पड़ा और तमाम जख्मों को रोकना पड़ा, और अब जानते हैं इसने ऐसा किया। खुदा ने ऐसा किया और मैं इसके लिए इसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं नैन्सी के लिए अपना ईमान का ढाल उठा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना ईमान का ढाल उठा सकता हूँ और दुश्मन के आग के तीर को रोक सकता हूँ। तो अगर आपको खुसूसी ज़रूरियात हैं और अब जानते हैं कि जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी तो ये वाकई शिद्दत इख्तियार कर सकती है, हो सकता है ये वाकई बढ़ सकता है। शैतान और उसकी फ़ौजें उन लोगों को तंग नहीं कर रही जो पहले ही गुनाह में बंधे हुए हैं। वो पहले ही उन्हें धोखा दे चुका है। तुम जानते हो वो कहाँ है? वो तुम्हारे घर में है, वो चर्च में है, वो जिस्म में है। और मैं जानता हूं कि हमें अपने घरों और गिरजा घरों में फैसले को वाज़े करने देना चाहिए, लेकिन हमला ना करें। हमला ना करें। मुआफ़ी मांगना सीखो। सुलह की राह दिखाओ। सुलह का मतलब है कि हम कुछ दुरुस्त करें, और फिर जब हम कुछ दुरुस्त करेंगे तो वो आग का तीर जो मेरे जिस्म पर आपकी माली हालत आशादी पर चला जाएगा, वो ज़मीन पर कुछ नहीं हो जाएगा। अगला नैन्स। इस सब के अलावा उठाओ माजरत 17 साल नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। तो फिर दिमाग कंप्यूटर की तरह है ना? ये सिग्नल भेजता है। इस वक्त मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ ऊपर आएं जैसे हेलमेट पहना, और आपका जिस्म असाब का एक पूरा निज़ाम है, और असाब पट्ठों को सिग्नल भेजते हैं और हड्डियां पट्ठों के साथ हरकत करती है, तो सब कुछ एक साथ काम करता है, ठीक है? और मैं ये लो ज्यादातर वक्त तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम नजात का हेलमेट पहन सकेंगे। अपनी आंखों की हिफाजत करें। दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखों के सामने नापाक चीज़ें नहीं रखूंगा। जो सुनते हैं इसकी हिफाजत करें। अब जानते हैं मैं ये अक्सर सुनता हूं और प्रिंट में देखता हूं, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। कभी कभी मैं अपने पोते पोतियों को वीडियोज़ वगैरह देखते सुनता हूं और वो हर मिनट में तकरीबन 14 बार कहते हैं, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। अब जानते हैं हमें खुदावंद और उसके नाम की इज्जत करनी है और इसे फजूल तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम खुद को उन चीज़ों को दुरुस्त करने की इजाज़त देंगे, और फिर जो कुछ हमने अभी बात की है वो हमले से तहफ़्फ़ुज़ है। ये हथियार है और वो रूह की तलवार है जो कलाम बोल रही है। हता कि यसू जब शैतान से लड़ रहा होता है तो क्या वो अपने अल्फाज से शैतान का मुकाबला करता है? वो सहीफ़े का हवाला देते हैं। अब आयत 18 से 20 तक पढ़े। और हर मौके पर रूह में दुआ करो, हर किस्म की दुआओं और दरख्वास्तों के साथ। इस बात को जहन में रखते हुए होशियार रहें और हमेशा खुदावंद के तमाम लोगों के लिए दुआ करते रहें। मेरे लिए भी दुआ करो कि जब मैं बोलूं तो मुझे अल्फाज दिए जाएं ताकि मैं बेखूफी से इंजील के राज को जाहिर करूं जिसके लिए मैं जंजीरों में सफ़ीर हूं। दुआ करो कि मैं उसे बेखूफी से ऐलान कर सकूं जैसा कि मुझे करना चाहिए। तो जब मैं रूह में दुआ कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी जानी पहचानी अंग्रेज़ी ज़बान में दुआ करता हूँ और रूह मुझे दुआ करने की सलाहियत देती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ज़हनी तौर पर मालूम नहीं कि वो क्या है, और तब मैं खामोशी से अपनी दुआ की ज़बान की तरफ जाता हूँ, ना कि एक ऐसा पैगाम देना जिसकी तशरीह ज़रूरी हो। ये दुआ का एक और हिस्सा है, लेकिन ये वो वक्त है जब मैं रूह में तुम्हारे लिए, नैन्सी के लिए, अपने लिए, अमरीका के लिए, चर्च के लिए, मसीह के जिस्म के लिए और एक आगाही के लिए शफात करता हूँ। हम अपनी दुआ की ज़ुबान में दुआ करते हैं क्योंकि वो रूह जो नजात के वक्त मेरे अंदर आई है अब दुआ के ज़रिए खुदा से कराहने और अल्फाज में बात कर रही है जो मैं मुकम्मल तौर पर नहीं समझता, लेकिन खुदा जानता है और खुदा चाहता है कि हम दुआ करें और मुदाखलत करें। तो इसे ख़त्म करो आखिरी सलाम के साथ। यहाँ ख़त्म करो 21 से 24। टाइकोस और प्यारा भाई, खुदावंद का वफादार बंदा
तुम्हें सब कुछ बताएंगे ताकि तुम भी जान सको कि मैं क्या हूँ। मुझे अफसोस है कि आपको यह भी मालूम हो सकता है कि मैं कैसा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं इसे इसी मकसद के लिए आपके पास भेज रहा हूँ ताकि आप जान सके कि हम कैसे हैं और हम आपकी हौसला अफजाई कर सकें। भाइयों और बहनों के लिए अमन और खुदा की तरफ से ईमान के साथ महब्बत खुदावंद यसू मसीह का बाप उन सब पर फजल जो हमारे रब यसू मसीह से लाजवाल महब्बत के साथ महब्बत करते हैं। मैं दूसरों के लिए वो लाजवाल मोहब्बत चाहता हूँ। याद रखें हमारा रिश्ता अमूदी और उफ़ुक़ी है। तो मैं खुदा के पास जाता हूँ और इसे बताता हूँ कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और वो अपनी शान मुझ पर डालता है। फिर मैं नैन्सी और अपने बच्चों के पास जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब जान लें कि ये एक खुशगवार वक्त था, आखिरी रात जब हम झील ग्रास लीक के किनारे इकट्ठे थे। हमने बोन फायर जलाया और शाम के आखिर में मैंने पूरे खानदान के साथ अपने बच्चों, उनके शरीक हयात 8 पोते पोतियाँ और फिस्क खानदान हमारे साथ था और नैन्सी भी। मैंने एक कहानी सुनाई कि मेरा खानदान कैसे बच गया। मैं सिर्फ 2 साल का था जब मेरे वालिदैन खुदावंद के पास आए और मैं ये कभी आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि उन्होंने सुना। और एक दिन अगर मैं पहले जन्नत जाऊं तो वो जान जाएंगे कि जब वो मेरी हर बात तालीम को भूल जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि मैं यसू से मोहब्बत करता हूं और नैन्सी ने यसू से मोहब्बत की और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, जब अब बहुत सी तस्वीरें, ख्यालात, बातें भूल जाते हैं जिन पर हमने बात की है, बस ये जान लें कि हम यसू से इसी लाजवाल मोहब्बत के साथ मोहब्बत करते हैं। हेलो, आज देखने का शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे। अगली बार दी बुर्ज पर मिलेंगे। आज दी बुर्ज पर हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बरा करम हमारी वेबसाइट www.online पर देखें। अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।